चलित यात्रा वर्षरे कौन सी यात्रा अनुष्ठान अभिनय करूना चर्चित जोड़ी विनोद आउ बेबिना। लघुचाप जनित वर्षा पाई बहु स्थान रे यात्रा प्रभावित। चलित यात्रा वर्षरे हरिपुर कुंज मेलारे 7 गोटी यात्रा अनुष्ठान। एबे आसंतु जानिबा आजिरो यात्रा खबर। यात्रा सिंह बाहिनी द्वितीय अभिनय रजनी कौड़ी खणी नाचुणी खोर्धा। आजिरो नाटक बड़ बेदरदी कला शांत। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना दिनेश दास, संगीत वैद्यनाथ दास। यात्रा श्री विश्व दरबार तृतीय अभिनय रजनी मल्लीपसी पाटणा केन्दुझर। आजिर नाटक अबुझा आखिर अकुहा कथा। रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र, संगीत एकन सार। यात्रा जाज्ञ सेनी चतुर्थ अभिनय रजनी एनटीपीसी कणिया अनुगुल। आजिर नाटक आखिर दोष ना लुहर दोष। रचना डॉक्टर सुधांशु नायक, निर्देशना अश्रुमोचन महांती, संगीत विकास शुक्ला। कलिंग गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी धानमंडल जाजपुर। आजिर नाटक बाजिबो साहनाई तोरी पाई। रचना और निर्देशना गुरु मिश्र, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा स्वर्णमहल पंचम अभिनय रजनी बीटीएम झारसुगुड़ा। आजिर नाटक राति सुंदर को साथी सुंदर। रचना अनुराग, निर्देशना किशोर खंडुआल, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा ग्रांड महल पंचम अभिनय रजनी तुलसीपुर निमापड़ा पुरी। आजिर नाटक दुख मो भाग्य रे लेखा। रचना अजयस, निर्देशना बुलु विश्वाल। यात्रा रंगमहल प्रथम अभिनय रजनी सिंदूर फक संबलपुर। आजिर नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी। रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र, संगीत एकन सार। गौरी गणनाट्य चतुर्थ अभिनय रजनी थेलकुली भूषण झारसुगुड़ा। आजिर नाटक एमिति जीवन शेष केउठी। रचना अध्यापक गुलेख महारणा, निर्देशना सीताकांत महांती। यात्रा स्वप्न महल तृतीय अभिनय रजनी कोईडा सुंदरगढ़। आजिर नाटक स्नेह कांगाल। रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र, संगीत एकन सार। शिवानी गणनाट्य सप्तम अभिनय रजनी जटणी गणेश पूजा खोर्धा। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। रचना डॉक्टर निहार महांती, निर्देशना प्रशांत नायक, संगीत एकन सार। तुलसी गणनाट्य चतुर्थ अभिनय रजनी जटणी गणेश पूजा खोर्धा। आजिर नाटक अधा रातिर साथी। रचना और निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा इंद्रभुवन चतुर्थ अभिनय रजनी केन्देईजुरी देवगढ़। आजिर नाटक कोटिए पुण्य रे गोटिए झियो। रचना संतोष नारायण, निर्देशना शारदा राणा, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। अपेरा सूर्य मंदिर तृतीय अभिनय रजनी सुंदरपदा भुवनेश्वर। आज 2 गोटी शो। प्रथम स्वर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। रचना अरुण बारिक, निर्देशना तापस स्वाई, संगीत मिहिर महांती। द्वितीय स्वर नाटक हाइदर। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना गुरु मिश्र, संगीत वैद्यनाथ दास। यात्रा धौली गणनाट्य प्रथम अभिनय रजनी जटणी गणेश पूजा खोर्धा। आजिर नाटक किए कांदी नाही हाथ टेक। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना महेश हाजरा, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। तारिणी गणनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी जामदा रायरंगपुर मयूरभंज। आजिर नाटक केमिति बुझिबो अबुझा मन। रचना डॉक्टर निहार महांती, निर्देशना सुशांत दास, संगीत विकास शुक्ला। अपेरा अशोक सम्राट चतुर्थ अभिनय रजनी सेक्टर 13 राउरकेला। आज 2 गोटी शो। प्रथम स्वर नाटक पांथशाला। रचना पपु ब्रह्म, निर्देशना रंजन विश्वाल, संगीत विकास शुक्ला। द्वितीय स्वर नाटक बादामबाड़ीर रिक्सावाला। रचना और निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा, संगीत एकन सार।
যাত্রা রাজনନ୍ଦିନୀ ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ବାଲିବୋ ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ କାହ୍ନା ଆଉ କନ୍ଦାନା ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାନ୍ତନୁ ଓଝା ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ପାଗା କଲେଜ ପଡ଼ିଆ କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମ ଏକ ମିଠା ଜୋହର ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା ସଙ୍ଗୀତ ଏକନ ସାର ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଦାନଗଦି ମାନପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହରି ସାମନ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ଲିପୁ ସାର ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପଞ୍ଚମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ପେଡ଼ି ପଥର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ରଚନା ନବଘନ ରାଉଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ବାଉଁଶୁଣୀ ବୌଦ୍ଧ ଆଜିର ନାଟକ ଜଗା ଧରିଛି ଜୀବନ ପଘା ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା ମା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ରୁଗୁଡି ବଡ଼ବିଲ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ଖାଣ୍ଟି ଉଡିଆଣୀ ବହୁ ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ରଣା ସଙ୍ଗୀତ ଲିପୁ ସାର ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଭଟିମୁଣ୍ଡା ଟାଙ୍ଗୀ କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ମାରୁ ମହାଭାରତ ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ମଲ୍ଲିକ ସଙ୍ଗୀତ ଏକନ ସାର ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଆଠଗଡ଼ ବେଣ୍ଟପଦା କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ଶେଷ ଫଗୁଣର ଶେଷ ରାତି ରଚନା ଲିଲି ଦାସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଦେବଗଡ଼ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦେବଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲ ଏମିତି ହୁଏ ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିକ୍ରମ ନାୟକ ନନ୍ଦୁ ସାର ଓಂ ଶ୍ରୀ ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଦୁମୁହାଣୀ ପର୍ଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଏଇ ମନ ଝୁରୁଛି ତତେ ରଚନା ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ